गाइस आज होची पखाल दिवस देखंतु आज आमे काटुचंती परिबा ये होची जमुना दीदी होची मंजलिका दीदी कौन आइटम कौन होबो मु जानि अरे पखाल दिवस बनेबा आइटम कौन हो जाननो पखाल दिवस देखो पांपड़ अछि देखु जे एडा होची पांपड़ एडे जहा जमिति बना आलू भजा माछ भजा आ कोन है माछ के पत्रकोबी चिप्स भेंडी भजा सलाद भेंडी भजा पत्रकोबी चिप्स बैंगन भजा पांपड़ सलाद आ माछ भजा आ माछ काई माछ अछि बंदरे माछ अछि बंदरे माछ मंजलिका दीदी जिबे जाल धरके ना तांगर गड़िया रो माछ धरके आसा माछ बनाबो ओहो हो ठीक अछि तारे हो तमे परिया काटो म टिके पर आछी हां ठीक अछि बाय जमुना दीदी भेंडी गोले देलेनी ना एना दीदी बालेश्वर भाषा दे कोहे बालेश्वर भाषा कोइबी आलू तो देखिबे कोने एटा देखंतु आलू आ एटा गुळा हेगिंदा क्यों कोने आलू गुळैते रखाइछे आलू बाइगन भी गुळैते ना रखाइछे गोळा के गोळा चाल एटा तो भेंडी देखंतु जमुना दीदी एना गोळे देलेनी आइडा तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब मोटे जॉब करले आज सैलरी दिया होबो सैलरी दिया होबो बट सैलरी मिलली लास्ट मस्त वीडियो ए चाकरी को आउती लगा आउती फास्ट और के बाबू दिन से करे ढप्पड़ गीत पैसा ओ माय गॉड गीत बाजिले सतलिकर गोड़ रोइबो ताली ताली एटा देखंतु करे आपण तो ब्रांड के देखि नथिए एटा होची ग्राइंडर करबा पे भेंडी एटा होची हमरा आलू भजा एटा होची माछर मसला बहुत किछ अछि कहयो दीदी देखा जमुना तेल पका पहली बार में होने लगा दिल बेकरार में हो गया दिल जानिए दीदी मंजलिका दीदी तो देखंतु एबे हमर हे गलानी सब आलू भजा जमुना दीदी ना बनी देलेनी आलू भजा एइटरे मंजलिका दीदी बनौछंती पत्रकोबी चिप्स देखंतु पत्रकोबी चिप्स एना बने देलेनी गड़ारे पके ना देना गोटे ट्राई करछंती ट्राई पे
ଆଳୁ ଖାଇକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର ନେଇକି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମର ଚୁଲି କାଣା ହେଇଗଲା ନା। ଆମନ ରାନ୍ଧଲୁ ଆମନ ତ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଟମାଟୋ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ରେ, ଟମାଟୋ କାନ ନା ରହ ମତେ କହିଲୁ ଖରାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମୋବାଇଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ। ମୋବାଇଲ ଗରମ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ିକୁ ଛେଚୁଛି, ଆକୁ ପାଉଡର ବନେଇକି ନା ପଖାଳରେ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଥିରେ କିସ କିସ ପଡ଼ିବ? ଏଥିରେ ବଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ରସୁଣ ମରିଚ ଆମର ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ କିଏ ନ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କଣ ଆଇଟମ ହେଇଛି। ହେଉଛି ପଖାଳ, ହେଉଛି ସାଲାଡ, ବଇଚୁରା, ବଢିଆ ଭାରି ବଢିଆ, ପାମ୍ପଡ଼, ହେଉଛି ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ମାଛ, ବାଇଗଣ, ମାଛ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ସାଲାଡ। ଏତେ ସାରା ତୁ ଖାଇବୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇ। ଏଠି ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ତ? ମତେ ମୋଟା ହେଇଛି। ଏଠି ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ। ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଆମେ କେତେ ମଜାମସ୍ତିରେ ପାଳନ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଦିବସ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।